थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो उम्मीद है आपकी अपनी सेहत, अब आप रूबा सेहत हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। क्या सिचुएशन है ओवरऑल डॉक्टर साहब? पंजाब में सिचुएशन क्या काबू में है, काबू से बाहर जा रही है? एसओपीज तो फॉलो नहीं हो रहे, हमें पता है, लेकिन ओवरऑल थर्ड वेव जो है वो कितनी इसे किलर वेव भी कहा जा रहा है? बिल्कुल, थर्ड वेव डेफिनेटली जिस तरह आपने फरमाया है कि बाकी दोनों वेव से मुकाबलतन ज्यादा सख्त है और तादाद मरीजों की डेफिनेटली ज्यादा है। जैसे आज के दिन में 2700 नए मरीज सामने आए हैं और नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो आपने भी जिस तरह बताया, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 72 करीब लोग जो है इंतकाल कर पाए। ये नेचुरली जब आप तादाद मरीजों की बढ़ेगी तो जो हम कहते हैं ना 1 to 2% जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला होंगे और वो जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं उनमें से स्मॉल परसेंटेज इज ऑल्सो गोइंग टू लूज देयर लाइफ, यानी इंतकाल कर जाएंगे। तो वो नेचुरली जितनी बड़ी तादाद मरीजों की, जितने ज्यादा मरीज इन्फेक्ट होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो बढ़ेंगी। ये जहां तक ये ताल्लुक है, ये मैं बता दूं आपको कि थोड़ी सी अब वो कहते हैं ना जी ठहराव, इस तरह तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन ये कि जी एक थोड़ा सा प्लेटो हो रहा है इस वक्त सिचुएशन पंजाब में, लेकिन तादाद अभी भी बहुत ज्यादा मरीजों की। इसलिए नेचुरली जब मरीजों की ज्यादा तादाद होती है तो आपको पता प्रेशर भी हॉस्पिटल्स पर पड़ता है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है इस वक्त भी अभी भी कैपेसिटी है हॉस्पिटल्स की, हमने हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ा दी है और नए वेंटिलेटर्स वगैरह लगने की वजह से इस वक्त हमारे पास कोई 30% इस वक्त ही खाली जगह है जहां हम अपने मरीजों को अकोमोडेट कर। अच्छा, ये डॉक्टर साहब यहाँ पर इस्लामाबाद में 2-3 हमारे जानने वाले रिलेटिव, बल्कि कुछ तो सीनियर जर्नलिस्ट उनकी मेरे पास कॉलें आई, उनके रिलेटिव अक्सर इस्लामाबाद में तो कैपेसिटी बिल्कुल फुल है, किसी हॉस्पिटल प्राइवेट सर्किटल में जगह नहीं मिल रही। हो सकता है पंजाब में थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन इसका डॉक्टर साहब आपको भी पता है हल जो है वो गोइंग फॉरवर्ड एक तो एसओपीज पर अमल दरामद और फंडामेंटल जो है वो वैक्सीनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन हम उस तरह से नजर नहीं आ रहा कि हम 50+ के अलावा अपनी जो अंडर 50 पॉपुलेशन है हम वैक्सीनेट कर पाएंगे आइंदा एक साल में। क्या हो सकेगा? आपको पॉसिबल नजर आ रहा है? जो आपकी सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन वो तो अबाउट 50 है, इसके बारे में तो आपको शक शुबह वजह ये नहीं रही, क्योंकि जितने हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं पूरे, आपको पता है तो तकरीबन 1.25 साल हो गया इस वबा में से हम गुजर रहे हैं, वो सारे स्टेटिस्टिक्स यही शो करते हैं कि अबव एज 50 सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अगर हम एफर्ट करके और अबव एज 50 वालों को हम पाकिस्तान में वैक्सीनेट कर लें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। वजह यह है कि नेचुरली वैक्सीनेशन से ये तो नहीं है कि भाई इन्फेक्शन नहीं लगेगी, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर है कि जब इन्फेक्शन लगती है तो उसकी जो सख्ती है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस सिलसिले के अंदर हमने पंजाब के अंदर तो बहुत बड़ी ड्राइव शुरू की हुई है। रमजान कल पहली रमजान में कोई तकरीबन 30,000 यानी 2 उसके अंदर हमने बैचेस के अंदर ये एक सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक और शाम 9 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक तकरीबन 30,000 लोगों को वैक्सीनेट किया। आज के दिन में कोई मेरे पास जो भी नंबर्स आए इस पे डॉक्टर साहब कतई कलामी की माफी, इन बिल्कुल आपको क्रेडिट भी इसका जाता है और शायद पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पे वॉक इन सेंटर्स बाकायदा बने हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन जो थर्ड वेव है उसमें हमारी भी जितनी डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं कि ये यूथ को, यंग पॉपुलेशन को भी ज्यादा जो है वो अटैक उस पर कर रही है। और गवर्नमेंट यहां पर तो हमें ये कह रही है कि ईद के बाद हम रिगार्डलेस ऑफ द एज रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। तो सवाल यह कि क्या आप देख रही हैं कि वैक्सीनेशन लूप में हमारे प्लान्स उस तरह से हैं कि हम ये कर पाएंगे ईद के बाद ये रजिस्ट्रेशन आप शुरू होता देख रही हैं, या थोड़ा सा एम्बिशियसली वो मेरा ख्याल है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो हमारी कमिटमेंट अबाउट 50 की है जी, और उसके लिए आज ही मेरी बड़ी डिटेल में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से बात हुई है। इंशाल्लाह अगले इसी हफ्ते ये नेक्स्ट वीक है, इसके अंदर हम उम्मीद रख रहे हैं कि 23 तारीख तक को तकरीबन हमारे पास 40 लाख वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगी। और नेचुरली ये वैक्सीन लगाने में भी तो आपको पता वक्त लगता है। अब जितना बड़ा हम एफर्ट कर रहे हैं पंजाब के अंदर, आपके सामने है, लोगों के घरों तक पहुंच के कर रहे हैं। कल के दिन में 900 लोगों को घर के अंदर जाके हमने वैक्सीनेट किया। लोगों का आना पहुंचना सेंटर के ऊपर
انشور کرنا. ہمیں ایک NCOC نے دے رکھا تھا ٹارگیٹ 30,000 کا, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 30,000 جو ہے وہ ہم روزانہ اچیو کریں. لوگوں گھر میں جا کے ڈاکٹر صاحب جو 40 لاکھ ویکسینیشن کا آپ بتا رہی ہیں, ڈاکٹر فیصل نے آپ کو کہا, یہ کہاں سے آنی ہے؟ کچھ انہوں نے یہ چائنا کو جو آرڈر کیا ہوا تھا نا, جس میں سائنو فارم ہے جی, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کنسائنو کا جو بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اٹ از اے سنگل ڈوز. اچھا, تو ایک ہی ڈوز جو ہے وہ لگ رہی ہے, اس میں کنسائنو ہمارے پاس آلریڈی آئی ہوئی ہے, اس میں کوئی 30,000 ڈوزز ہمارے پاس آلریڈی آ چکی تھی. وہ ہم ویسے بھی جو اباب 80 ہیں, اباب 70 ہیں, ان پہ اس لیے لگا رہے ہیں, گھروں پہ جا کے لگاتے ہیں, رادر دین کہ ہم 2 دفعہ ان کو تکلیف دیں, ایک ہی دفعہ میں ان کو ویکسین لگ رہی ہے. اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے. اور انشاءاللہ سائنوفارم اور کنسائنو یہ تینوں چائنیز فرمز ہیں جن کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر کنسائنو سے میرا خیال ہے یہ جو پرائیویٹ فرمز کو اجازت دی گئی تھی, اس میں اسپوٹنک تھی, رشین ویکسین, اور کنسائنو بھی تھی, تو کیا یہ پرائیویٹلی بھی کچھ اجازت دے رہے ہیں پنجاب کے حد تک, کیا ابھی میرا خیال ہے وہ تو دیکھیے کلیئر کہ یہ ویکسین جو ہے یہ بیسیکلی دے ہیو بین رجسٹرڈ, وہ تو اجازت ان کو دے دی گئی تھی. اب مقصد یہ ہے حکومت میں تو اپنا جو پروکیورمنٹ ہے وہ اس پروسیس میں ہے. ہم بھی پنجاب والے جو ہیں, ہم لوگوں کو بھی 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ علیحدہ مخصوص جو کیا گیا تھا ویکسینیشن کے لیے, اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. وہ بھی ہم چائنیز کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. اچھا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے تک ہمیں ایک وی وڈ بی گیٹنگ مطلب ہمارا ایک پازیٹیو رسپانس مل جائے گا چائنا سے. چائنا اس وقت تو میرا خیال ہے جو اتنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے پاکستان کے لیے, وجہ یہ ہے کہ یہ ہم جب کہہ رہے ہیں نا کہ اس خطے کے اندر انڈیا میں جو حالات ہوئے ہیں, آپ جو مرضی کہہ لیجیے, اس وقت انڈیا نے اپنی ویکسین جو کمٹمنٹس تھی ان کی انٹرنیشنل, وہ انہوں نے روک کے اور اپنے لوگوں کو وہ لگانے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے ممبئی جو ہے وہاں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, بڑے شہروں کے اندر وہاں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. ان کی دنیا کے اندر 3rd اس وقت سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہیں اور انفیکشن ہے سب سے زیادہ وہاں اس وقت ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہ والی بات ہے کہ آئی تھنک پاکستان ان محدود وسائل کے باوجود ایک بہت بڑا ایفرٹ کر رہا ہے, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہمارے پاس پہنچے ویکسین کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر ایج ان کو بالکل انکاری نہیں ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مختصراً آخری سوال آپ سے, مختصراً اگر بتائیے گا کہ ابھی تو 50+ کو تو لگ رہی ہے, یہ 50 سے یہ معاملہ نیچے آنے کی توقع ہے جلدی, چند ماہ میں کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں, ایٹ لیسٹ 40+ اگر ہو جائے؟ دیکھیے انشاءاللہ وجہ یہ ہے کہ پوری کوشش کی جائے گی, جیسے جیسے ویکسین ہمیں ملے گی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے ویکسینیشن. لیکن ٹائم پیریڈ آپ فی الحال نہیں دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں اگر ایک بات کہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ جس کے اوپر آئی کی ناٹ اسٹینڈ ٹو مائی کمٹمنٹ. میرے اندازے کے اندر اگلے 2 ماہ کے اندر عید کے بعد حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ہمارے پاس ویکسین کی جو کمٹمنٹس آئی ہیں وہ عید کے بعد انشاءاللہ we will be getting them in ample numbers. چلیں all the best ڈاکٹر صاحبہ, اور آپ کی صحت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. تھینک یو سو